europeu-americano a aplicar este pensamento para investigar sua própria realidade se quedou numa contradição paralisada por não hacer a prática política, ou seja, por não hacer a revolução social e política, não ha conseguido chegar a uma linguagem nova, se desvincular de todo este racionalismo da cultura burguesa. Transmitiendo desde la América, de La Habana, Cuba, primer territorio libre en América. O cine latino-americano reflete exatamente a situação política latino-americana. Os dois movimentos iniciais mais importantes latino-americano foi o cine cubano, surgido com a Revolução, e o cinema novo brasileiro, surgido depois do cine cubano em 62, 63, trabalhando condições diferentes, porque o cine cubano é um país socialista e o Brasil é um país capitalista. Pero esses dois cines se identificaram em várias perspectivas, que eram um cine de independência cultural diante do cine imperialista, tratando diretamente dos problemas sociais, políticos e culturais da América Latina, incluso porque tem problemas comuns de conquista do mercado dominado pelo imperialismo, tem problemas comuns das deficiências técnicas provocadas por esse desenvolvimento técnico, tem uma grande organização, que é uma organização espontânea, porque os cineastas latino-americanos são unidos, não com pequenas diferenças estéticas ou ideológicas em relação à especificidade de cada país, mas são unidos no ponto comum de que se deve conquistar o mercado latino-americano, libertar o mercado latino-americano da ocupação americana. Isto está ligado à libertação econômica general dos pueblos e substituir a linguagem imperialista de colonização por a linguagem nova do cine latino-americano. Al iniciarse en los años 70, Cuba era un país diplomáticamente aislado, pero al mismo tiempo en que Cuba está sufriendo estas vicisitudes, comienzan a llegar a Cuba personalidades de la cultura latinoamericana.
nacional latinoamericano, lo que significa que, salvo en el caso del cinema nuevo que está extinto, pero los cineastas de cinema nuevo o están en el Brasil ou estão fora do Brasil, na clandestinidade, procurando seguir a ser a luta política e também o cine nesse processo, ambicionando esta visão. Então, o cine latino-americano será, em poucos anos, um fenômeno novo, muito importante do ponto de vista político, porque será o primeiro movimento cultural, o primeiro movimento artístico de unificação cultural e política em América Latina. Será o cine. É o cine. Gran revolucionario como artista, porque fue un innovador del lenguaje cinematográfico y fue también un revolucionario esencial. Glauber inició su periodo cubano como uno de nosotros y la figura de Glauber fue creciendo y el cine cubano fue surgiendo. Nosotros desde el principio ciframos nuestro destino con América Latina. Es decir, ciframos nuestro destino con el cine latinoamericano, más que con el cine socialista. Cuba, o sea, el cine cubano, era un poco el sustento del cine latinoamericano desde el punto de vista económico. O sea, los cineastas latinoamericanos no tenían recursos, ni tenían subvención, ni tenían apoyo. Entonces la gente lo que hacía es que filmaban sus películas y después venían a elaborarlas aquí, porque nosotros teníamos un laboratorio, teníamos un estudio de sonidos, teníamos, o sea, hacían la postproducción aquí. Entonces nosotros éramos un poco el hermano que ayuda al otro, ¿no? Y hay algunas películas nuestras que la gente dice, mira, es con la influencia del cine Manovo. Era una actitud similar. Pero tú me preguntas concretamente que por qué yo hago cine. Bueno, en realidad yo hago cine porque hay imperialismo. Si no hubiera imperialismo, yo no haría cine. No se estaba luchando simplemente por alcanzar el socialismo, se estaba luchando por alcanzar un sistema más independiente de los intereses económicos de los Estados Unidos, fuera capitalista o fuera socialista, pero de lo que se trataba es de lograr la verdadera independencia de nuestro continente. Historias de la Revolución, donde se recoge la epopeya de todo un pueblo en los días finales de la lucha contra la larga noche de dolor. Desde el principio fuimos muy conscientes de que no podíamos competir con una cinematografía que tiene todos los recursos del mundo y que nosotros no teníamos, solamente una realidad muy rica. Mira, Pérez, tu negocio aquí es tu venta, aquí lo de nosotros es business, que lo de nosotros te mantenemos. Aspirábamos a tener suficiente creatividad como para, con los elementos esenciales, poder hacer películas que fueran interesantes y que se colocaran en otro terreno distinto del cine americano. Entonces lo costaba a nosotros trabajo sacarlo de allí. Ya en el año 68 el cine cubano salió al mundo, fue descubierto en todas partes, ¿no? Es decir, hay un prestigio, hay una historia, una tradición, que creo que se la debemos fundamentalmente al cine documental. La desintegrazione dell'imperialismo americano, la ribellione delle vanguardie, la rivoluzione totale, la rivoluzione politica, la rivoluzione umana, la rivoluzione del terzo mondo. Todos, de alguna manera, habíamos surgido del neorrealismo italiano, dado la fuerza que en los años 50, los años 40 tuvo el neorrealismo en el cine mundial y en particular en América Latina. Y creo que en el transcurso de esos años fuimos buscando nuestra propia autenticidad, nuestra propia manera de expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra realidad.
Glauber hizo Dios y el Diablo en el 64. Eso quiere decir que se adelantó a todos nosotros en su colocación del fenómeno del neorrealismo italiano. Y puedo decir que recuerdo a Glauber como de los primeros en haber logrado ese rechazo y hacer un aporte nuevo. Pero Glauber fue realmente como cuando tú enciendes una luz en la oscuridad, ¿no? Abrió caminos, era una tormenta, era un ciclón, teorizaba, porque no era solamente sus películas, también era su pensamiento estético, ¿no? La estética del hambre conmovió a muchos cineastas y contribuyó realmente a que viéramos el cine de una manera más objetiva en frente a las necesidades latinoamericanas. Y eso fue Glauber, en mi opinión, eso fue un punto muy importante. En una marea de sentimiento de afirmación de la identidad, de la autenticidad de cada país, de la autenticidad de la cultura de cada país. Cada quien buscaba su propia imagen, quería verse no un espejo que reflejara lo más externo de su figura, sino quería verse un espejo poético que reflejara lo más profundo de su figura. Ese era el diálogo que sosteníamos Glauber y yo. Los intelectuales de vanguardia hoy en el mundo ya no quieren ser llamados de intelectuales. No por culpabilidad de ser intelectual, no porque desmerezcan, consideram inútil a função de pensar, de fazer a especulação filosófica ou a criação artística ou a pesquisa científica. Não, ao contrário. Sobretudo por valorizar mais profundamente essa capacidade do homem de produzir para a coletividade, é que o intelectual de vanguarda não quer mais ser um personagem de elite entre comillas, porque sempre estava submetido economicamente ou moralmente a los intereses ou da aristocracia ou da burguesia. Então, o intelectual desapareceu como esta classe para ser um homem integrado à sociedade como o obreiro, como qualquer outro homem. Não? E desde aí, não, abandonando essa posição de elite, identificado socialmente com as outras classes de homens que trabalham dentro da sociedade, identificado, penetrar mais nesses problemas, não, e produzir, não, uma arte que, por exemplo, não abre sobre o povo, pero que seja a voz do povo, ou seja, não seja mais a obra do artista, onde aí a arte é revolucionária, onde a ciência social é revolucionária, onde a filosofia é revolucionária. E há uma espécie de comunidade ideológica e profissional, incluso que justifica a minha presença em Cuba, porque vindo a Cuba para estar alguns tempos trabalhando com os companheiros da ICAI, que eu me sinto em casa praticamente, porque não sinto nenhuma diferença, nem ideológica, nem técnica, nem profissional, nem cultural, em meu trabalho, em diálogo com os cineastas cubanos. Quanto às artes de espetáculo, por exemplo, como por exemplo o cine, o teatro, a música, são artes que solamente podem se desenvolver com a criação coletiva. Ou seja, é impossível fazer um teatro sobre o povo, por exemplo, ou para o povo, sem que o povo tenha uma participação profunda nisso.
porque o artista é sempre um que aborda a realidade sem conhecimento científico. Essa falta de conhecimento científico impede, é verdade, impede um conhecimento rigoroso da sociedade, e por falta desse conhecimento, há a possibilidade de uma intuição mais além da ciência sobre determinados problemas. A arte está hoje na retaguarda. A arte tem que se transformar numa expressão sintética, não de síntese, numa expressão dialética de todos estes conhecimentos. Capangueiro de Catigorá, eu trago ar, eu trago pecha, trago raiz para curar. Oi, 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 capangueiro de Catigorá, eu trago ar, eu trago pecha, trago raiz para curar. A cidade estava cheia de mato. Tem que ter mais cidade. Terminar o possível. Só tinha mato. Só tinha mato na cidade. Janeiro. Nascemos no meio do mato. Individual. Se a arte é iluminada, ela ilumina algumas pessoas, ou todas as pessoas. Mas eu não me interesso por cinema nem pela arte, que eu acho uma atividade divina e sagrada. Eu acho que então não se pode pensar em dinheiro com a arte. Eu gostaria que as pessoas fossem ver o meu trabalho fora, um trabalho de descolonização cultural, um diretor brasileiro, entendeu? Filmando fora o grande apocalipse do cinema novo, a degola fatal e final do cinema colonizador. Então, só por essa atividade mística. Como o meu cinema é um cinema revolucionário, claro, um cinema que passou por vários testes, em várias telas e por vários públicos do mundo, eu sou um cineasta independente, não sou liderado, nem sou patrulhado, nem sou patrulheiro, estou na minha fazendo o meu trabalho. Eu parto do princípio que o público brasileiro nem conhece o meu trabalho, muito menos a crítica. Quer dizer, apenas uma minoria de pessoas conhece os meus filmes aqui no Brasil, que são muito mais conhecidos fora do Brasil, infelizmente para mim, para os brasileiros, mas são muito mais conhecidos, seriamente conhecidos. Pero ese trayecto era conversando con media Habana. Él veía la película con el público para sentir la reacción. Se paraba en la puerta, como todo el mundo ya lo conocía, entonces se quedaba 2 horas, cientos de personas discutiendo con Glauber Rocha sus películas. Se convirtió en un personaje de La Habana. Un cineasta sumamente admirado aquí, por lo menos por la gente que conoce algo de cine, porque era un tipo de cine muy, en primer lugar, que era muy novedoso para nosotros, ¿no? Y además se representaba con ello a un personaje muy problemático, muy difícil de representar, pero se hacía simpático, que era el matador de Cangaceiro. Y digo esto que era complejo ese personaje porque los cangaceiros eran ladrones, pero también eran gente de campo que estaba luchando contra la explotación del campesino, de alguna manera.
Y es sorprendente como él lograba que ese personaje, que era un matador y que lograva hacerse simpático. Além das rebeliões de caráter religioso, com o fim do século passado, surgiram no interior primeiros grupos de cangaceiros que viriam construir no Nordeste gestas de heroísmo e bondade. Mas qual a origem dos cangaceiros? Es que aquí en Cuba se publicaron también novelas brasileñas, como la misma que se llama Cangaceiro, y que explicaron un poco de aquellos personajes bastante rudos y salvajes y demás, pero que fueron característicos de Brasil durante una etapa, ¿no? Y entonces el cangaceiro se conocía aquí, en esta cosa, no solo por el cine, sino también por la literatura. En mi caso, las críticas cinematográficas, las revistas culturales, que habitualmente accedo a ellas, las busco cada vez que se habla de cine, del cine nuestro, cada vez que se hace historia, se hace referencia junto a un Titón, junto a algún realizador argentino, está siempre omnipresente Glauber Rocha. Abrió un camino en el cine latinoamericano. Por la fuerza de los personajes, la combinación con la música, la forma en que se presentaba aquella película muy violenta. Yo la vi hace más de 20 años, creo, la película, después no la he vuelto a ver. La recuerdo por el nombre, por la impresión, ¿no? Era un cine muy bueno. Lamentablemente después se desapareció. Es decir, no hemos visto, en los años siguientes no hemos visto nada más de él. Aliás, há 10 anos que eu não filmo no Brasil, há 11, porque o último filme que eu realizei no Brasil foi O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 1968, que ganhou o prêmio de direção no Festival de Cannes de 69. Em seguida, eu fui para a África, onde filmei O Leão de Sete Cabeças, e depois para a Espanha, onde filmei Cabeças Cortadas. Voltei para o Brasil. Cabeças Cortadas foi proibido, eu cheguei à conclusão que aqui não era possível levar o meu discurso avante, senão eu é que seria degolado. Aí fui-me embora para o exterior, onde realizei História do Brasil, uma parte em Havana, Cuba, outra parte na Itália. Realizei Claro, na Itália. Concluí a montagem do filme Câncer. Os negativos do Deus, o Diabo na Terra do Sol e Terra em Trânsito, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, e o Câncer, História do Brasil. Claro, toda a minha obra no exterior, que eu tive que tirar do Brasil, porque foi ameaçada de ser destruída, queimada. Era no Rio de Janeiro, em agosto de 1968. Tinha uma agitação retada, os estudantes na rua, os operários, tinha operário ocupando fábrica em Minas Gerais e operário ocupando fábrica em São Paulo, e estudantes na agitação. Era a ditadura do Costa e Silva, que tinha sido o segundo ditador, depois de Castelo Branco, que tinha derrubado o presidente Jango, que estava fazendo a Revolução de 64. Quer dizer, o presidente Jango é que estava fazendo a Revolução de 64. Não era o Marechal Castelo Branco, não, porque esse era o Marechal reacionário. Então estava uma onda terrível, os estudantes na rua, o líder era Vladimir Palmeira, tinha Marcos Medeira, Linô Brito, canalista Hélio Peregrino, Frank Martins, a barra pesada toda. Mas não era mesmo uma revolução, quer dizer, era agitação, tinha um maio francês também, estava uma onda arretada. O nego dizia o seguinte, que era revolução, mas era só classe média, radical, burguesia liberal, reformista na rua. E os operários, tinha muito camponês morrendo de fome no Nordeste, aliás, que continua morrendo até hoje, estão morrendo há mais de 400 anos. E os intelectuais estavam lá no Museu de Arte Moderna naquela noite, exatamente, discutindo sobre a arte revolucionária, porque estava começando o tropicalismo, uma onda arretada. Depois eu cheguei em Havana e aí fiz no ICAIC. O som, a sincronização foi feita pelo Raul Garcia e eu montei com a Tineca e a Mirita. E demorou 4 dias para filmar e 4 anos para montar y sincronizar. Y ficou com o título Câncer. A mí me gustaría mucho ver la película ahora. Después de tantos años, yo nunca vi esa película armada. Y yo la recuerdo en fragmentos. Fue en el año 1971, la dirección del ICAI, Alfredo, me pidió que lo ayudara en una película que tenía problemas
con el sonido. Él traía la película y traía los originales grabados. Había estado en Italia y en Inglaterra tratando de sincronizar el sonido directo y que en ninguno de los dos estudios de transfer habían logrado hacerlo. Nem sempre funciona a democracia. Cogí un plano de una persona hablando en primer plano, pasé esa cinta a una velocidad totalmente anormal, digamos en este tono. Falar mesmo, eu tenho uma história, estou com frio, estou com frio. Você pode me ouvir, eu tenho uma coisa muito grave, eu não costumo falar. Y yo le dije, pero él fuera de velocidad, está fuera de velocidad, está lento, está sincrónico, pero está lento. Y él me hacía así, como que le había encantado que estuviera sincrónico y que estuviera fuera de velocidad. El carácter de Lauer y el carácter de la misma obra que estábamos trabajando tenía una magia que uno no rechazaba eso, estaba dentro de lo posible, estaba dentro de la idea. No cine, o que se passa é o seguinte: ação na película é um processo teórico e prático. Então é um processo de produção intelectual técnica, porque da técnica também é uma produção intelectual. Ou seja, a eletricidade foi inventada por Edison, porque o cine nasceu de um trabalhador. Entonces Lumière está importante para el cine, que criou a técnica del cine, como Eisenstein, que criou a estética del cine. Entonces la técnica e a estética, por exemplo, estão paralelamente juntos. Então se vê, se acha na película, se habla muito do diretor da película e se omite praticamente todos os outros que han participado da película, não? É uma película onde participaram 200, 300 homens. Esses homens se quedam no anonimato, não? Necessita de camarógrafos, de cenógrafos, de montadores, de maquinistas, de eletricistas. Nesse processo de servilismo dos intelectuais ao poder, sempre o problema da razão foi colocado. Uma coisa criada por la sociedade burguesa para justificar sua própria ideologia de classe. Agora, nesta razão que é determinada uma política, uma estética, um comportamento filosófico, no cine também se deu a mesma coisa, não? As câmaras foram criadas e em seguida foi criada toda uma estrutura de produção de cine, de dramaturgia cinematográfica, de mecânica de distribuição, em função desta razão. Toda a dramaturgia do cine criada por imperialismo foi uma dramaturgia convencional, de acordo com os interesses da burguesia, então um esquema psicológico, um esquema dramático, um comportamento. O diretor de cine era uma espécie de maître, como um maître de hotel, não, que dizia tu te sientes à direita, ou tu te sientes à esquerda. A um ponto que o cine se convertiu numa mecânica completamente aburrida, inútil, onde convenções dramáticas, de close-up para dizer eu te amo, e toda uma coisa completamente absurda que não reflete verdadeiramente o comportamento verdadeiro, o comportamento do homem verdadeiro. A mim me disse, não, pero às vezes tu acha cenas que são irracionais. Irracionais em relação ao racionalismo da cultura burguesa. Pero para mim, a razão burguesa é que é algo irracional. Se tu deres a câmera a um campesino para filmar, ou a um obreiro para filmar seu filme de sua vida, ele hará um filme diferente de um filme imperialista. Ele hará um outro tipo de filme, não? Sobretudo se for um que não tenha a educação do cine burguês na cabeça. Eu estou fazendo isso como intermediário, é porque aún não é legado o momento que ha sido dado a oportunidade para a gente fazer essa película. Então, a forma estranha da película é porque é uma interpretação próxima a lo que a gente seria se fizesse da película. Pero eu creio que o público cubano pode entender muito bem a película, porque o público cubano está ligado a tradições africanas, à simplicidade das coisas também, não? Talvez uma coisa que pode parecer estranha a um branco civilizado, a um intelectual civilizado,
não pareça estranho a uma pessoa sensível que está mais ligada a isso. Se está exhibiendo tu película El León de Siete Cabezas. ¿Podrías explicarnos cuáles son las claves fundamentales de esta película tuya? É a primeira película hecha em África em que se vê verdadeiramente a luta política africana do ponto de vista de latino-americano em nome do terceiro mundo, como eu, que incluso tenho sangue africano. El León de Siete Cabezas é uma película sobre o colonialismo em África e a Revolução Africana, não? Que tem uma compreensão do que é o marxismo e o método dialético, vai haver exatamente porque a película é uma discussão dialética sobre a realidade africana baseada em fatos concretos que provoca qualidades novas. Então, as qualidades novas é um outro tipo de linguagem. Então, a película colocou a câmera, a pantalha aberta para que o povo se manifestasse. Então, faz um tipo de filme onde o povo verdadeiramente acha o movimento de cena, o diálogo, que é diferente do cine imperialista, do cine burguês, onde o diretor liga e determina de sua cabeça como o povo deve funcionar. A película foi improvisada. Todas as cenas onde participam os africanos foram criadas por eles mesmos. Eu explicava a eles os temas, inclusive utilizando atores de vários níveis políticos diferentes, e eles improvisaram a discussão política. Não existe diferença entre teatro e cine. O problema é que no teatro é uma representação em um palco. O cine é uma representação na pantalla. A gente diz isso é cine, isso não é cine, porque o cinema imperialista criou um tipo de narrativa dizendo que aquilo era cine. Mas você pode também colocar a câmera aberta diante de um palco e a gente representa. Foi acusado de ser uma película intelectual. Pero quem acusou de ser intelectual foram intelectuais ligados à arte burguesa. A película é uma ruptura, de uma inversão completa de um sistema dramático. Eu considero que, para mim, a película que rompeu completamente com a linguagem do cine europeu, com a linguagem do cine imperialista.
Me pareció la mejor forma de proponer un cine revolucionario del tercer mundo, ¿no? Porque Guiné-Bissau é um estado novo, Moçambique é um estado novo, Angola, a África é nova. Filmei na África sobre o problema africano, pero também poderia ter filmado em Bolívia sobre o problema boliviano ou em Brasília. O problema afro-latino me interessa muito e eu creí que eu teria que ir em África, que seria também um ato político-cultural de colaboração à nação da luta tricontinental. Porque a história é implacável, não? Em determinado momento que os próprios intelectuais revelaram todas as contradições políticas da América Latina, você via que as resoluções dos problemas da América Latina não podiam ficar no puro plano do criticismo, não? Necessitam de uma transformação histórica. Então, ser intelectual latino-americano, a primeira coisa que tinha que fazer é se desmistificar completamente neste papel, não? De intérprete, de crítico da história, ser uma participação concreta política na história. Esta contradição foi resolvida, inclusive, do seu nível mais significativo, não só para a América Latina, como para o mundo, na figura do Che, que era, ao mesmo tempo, um pensador político e um prático político, não? Então, lo que isso do Che se converter, por exemplo, em um mito extremamente importante para todo o mundo, para toda a juventude revolucionária do mundo, do Oriente hasta o Ocidente, é justamente porque encarnou encarnou justamente esta contradição em si, não? Foi uma síntese de uma nova proposição do homem, não? E irradiou uma força mítica para isso. Na realidade, por exemplo, em qualquer processo social, um médico, um engenheiro, um aviador, um marinheiro, um telefonista, um mecânico, é tão importante quanto um filósofo, um poeta, porque a sociedade se compõe de tudo isso, né? Uma das grandes tragédias da sociedade capitalista é justamente a especialização criminal do homem, não um que se especializa solamente em uma coisa. Então, se tu encontra, por exemplo, músicos incapazes de conduzir um auto, desportistas incapazes de sensibilidade para ouvir uma música, não? Tu encontras pintores incapazes de tocar música, não? Um mecânico completamente concentrado nas máquinas, que é uma anomalia, que é um desastre completo na formação do homem na sociedade burguesa. En todo el mundo capitalista, y en especial en el marco de los países subdesarrollados, existe una capa económica de características bien definidas. Entonces, lo
que se passa é que qualquer homem é capaz de produzir música, é capaz de produzir som, como qualquer homem é capaz de pintar, qualquer homem é capaz de construir uma máquina. Qualquer cérebro não educado, na infância, na primeira infância, tinha uma possibilidade integral de se desenvolver em todos os sentidos. Então, isso é uma deformação da educação do homem, provocada pela sociedade burguesa, porque o homem não tinha a capacidade de se desenvolver integralmente dentro da sociedade burguesa. Não tinha uma capacidade de educação por causa da opressão econômica. Então, desde niño. En América Latina mueren 4 niños por minuto debido a enfermedades provocadas por la desnutrición. Al cabo de 10 años, hay 20 millones de niños muertos por esta causa, que es el mismo número de muertes que produjo la Segunda Guerra Mundial. Sigue, vamos. Demonstrando que o homem educado dentro de um sentido liberador pode realmente ser, ao mesmo tempo, um engenheiro e um pintor, que seria que dá ao homem a plenitude total dentro de sua existência, não? Ou seja, a ciência não exclui a poesia. Vamos a grabar. Oiga, usted coge este pico. Usted coge aquella pala. Sara es Calle Hueso. Sara es Brasil, Sara es América. Sara es África. Sara nos da tanto aliento a nosotros que no estamos muerta. Ahí. Primeras mujeres cubanas que gozó del privilegio de ver lo que era la liberación de la mujer, porque aún que era muy difícil por el color de su piel ser cineasta, fue cineasta. Yo no sé cómo llegó al cine, porque el cine es un medio que requiere una gran complejidad técnica, una serie de mediaciones para llegar a decir algo con claridad. Sara hubiera querido hacer cine sin cámara, sin micrófono, sin nada. Hubiera querido hacer el cine directamente. No una búsqueda de nuestra identidad, sino nuestra identidad a flor de piel. Sara fue allí, aquella raíz. Sin raíz no hay nada. Lo demás es ficción. La ficción todo el mundo inventa. Yo no los vi juntos a los dos nunca, pero supe después, por Sara, en fin, el respeto, la admiración que todos teníamos por él, por el cine que habíamos visto, todo el movimiento del cinema nuevo y lo que él significó dentro de ese movimiento. Y el encuentro de él con Sara fue para Sara definitivo, como cineasta, como realizadora, fue definitivo. Más que su cine, conocer al hombre que hacía aquel cine y cómo era y cómo asumía, enfrentaba la vida y la relación con la gente y con los demás, ¿no? Para ella y para todos nosotros fue realmente una conmoción, ¿no? Conocerlo, verlo y sobre todo escucharlo, aquel delirio poético constante que era su vecino. Pero ¿no? además hay algo que mi amigo no ha dicho, pero hay que decirlo. El público cubano, aunque sea el menos informado, es el público latinoamericano más conocedor del cine latinoamericano. Y no solamente Glauber Rocha, todos los grandes realizadores y los grandes artistas latinoamericanos. Como hombre, como revolucionario. Mi estilo de filmar está profundamente ligado à la cultura popular brasileira, a los símbolos. Lo que é considerado símbolos e alegorias não são abstrações, mas são expressões diretas de elementos da cultura popular. É um cine hecho
sobre el pueblo y con la colaboración cultural del pueblo. Yo, porque por una deficiencia profesional não tenho capacidade para ser documentales, hago filmes ficcionales ligados à realidade latino-americana. E viene fuera uma linguagem que expressa os mitos mais profundos do povo americano, heredado da cultura negra, da cultura índia, das imagens, da imaginação visual, Aquí mismo en el barrio de Calle Hueso hay gente que te podría hablar de él, que lo conoció, que lo contactó. En los solares, en los parques, en las esquinas donde la gente se sentaba y se reunía. Fueron muchos los versos que yo leí aquel día, que los inventaba en el momento. Todo lo que pensó e hizo fue en términos de imágenes poéticas, todo el tiempo. Yo creo que su obra es un poema enorme, fue un escritor, tanto como un cineasta, como un hombre de imagen, que buscaba una relación con la palabra y con un mundo más allá de lo que tú estabas viendo, ¿no? Yo le decía brasileño, me decía que era baiano. Yo nunca entendí eso. Después me di cuenta que sí, que me parece que los baianos es otra cosa. No tiene nada que ver con la gente del río, ni... Siempre me insistía de que él era baiano. Yo no soy brasileño, soy baiano. Es como yo decir que yo soy de Calle Hueso, ¿entiendes? Nunca entendí eso. Pero hace muchos años atrás. Que faz o papel do Espírito de Jesus Cristo reencarnado no corpo de Che Guevara. Você entende? É uma espécie de cangaceiro surrealista. Después que me hablaba de los cangaceiros, me tenían jodido ya con los cangaceiros. Miren, los cangaceiros míos están aquí. Un domingo estaba lleno de gente aquí. Y lo increíble fue que todo el mundo hizo un silencio. É a viagem onírica ao centro mítico do inconsciente hispano-americano. Cabeças Cortadas é um filme sobre a loucura. A loucura, meus amigos. O sonho não é. A loucura da violência. Arte é, aliás, símbolo. Tanta violência, metáfora cometida. Arte é nome da paz, do humanismo, do amor, da matéria, da esperança. Cabeças Cortadas é isso. Você entende? Poema. Das minhas paranoias, das minhas loucuras. Poema. Das minhas fantasias. Poema em português. É toda uma jogada com a morte. Francisco Rabal no papel do ditador Porfírio Dias, entendeu? Do exílio a Eldorado. No, el cine cubano es un cine para mí de oportunidades. Hay momentos que se han podido hacer cosas buenas y hay otros momentos que ha sido un momento de mantener el cine cubano como cine. Cuba tú nunca la puedes ver fuera del contexto económico internacional. Porque bueno, el pueblo cubano es un pueblo muy politizado, que depende mucho de la economía estatal. No como el pueblo de otros países que dependen de su economía individual. Não existe arte feia ou não existe arte bonita. O conceito de beleza está ligado ao conceito de la verdade política. A la verdade revolucionária é bonita. Uma verdadeira colocação teórica de um problema resulta em um estilo bonito. Então, por exemplo, a crise del arte hoje, que se diz, não, que o teatro está em crise, que o cine está em crise, que a literatura está em crise, que a poesia está em crise, o que se passa é o seguinte. El overrush
hecho era un personaje. Y Brasil tiene no sé cuántos millones más que nosotros. Y Lauro Rocha en Brasil era un director súper importante en Brasil, que tiene no sé cuántos millones de habitantes. Y Lauro aquí estaría aquí sentado. Nadie se iba a fijar en él porque es un tipo normal. Y hacía su cine. Somos cubanos y brasileños. Eso a mí me robó la honestidad y la cosa simple de ser ser un ser humano sencillo. Que yo lo que hago es cine, Porque los cineastas cubanos somos así. Aquí no se vive eso, la cosa del Star System, que son estrellas de cine, ¿no? Aquí no. Para que por suerte eso no se vive. Porque la revolución quitó eso, que fue demostrando que tiene que ser primero un ser humano, y después director de cine, pero que no tiene que ser ser humano. Y puede ser buen director de cine, puede ser buen fotógrafo, puede ser buen tornero, buen chofer, buen carpintero, buen médico. Entonces, hoy, eu creio que o intelectual deve se retirar dessa posição privilegiada e se integrar no processo político. Na medida que ele se integra no processo político, ele se transforma também num combatente, num revolucionário, num prático político, num homem. Ele está justamente se transformando, quer dizer, ele está se coletivizando, ele passa a ser uma classe de homem que trabalha dentro de um processo revolucionário, evidentemente estudando, não dando a sua contribuição para o estudo, para o esclarecimento do problema, mas sem se colocar em essa posição privilegiada. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un proceso que no concluye, un proceso que cada vez nos debe acercar más a una sociedad ideal en la que cada uno puede ejercer su criterio libremente, sin coacciones, que la gente sea más descontraída, que viva más intensamente la vida, ¿no? En aquellos aspectos más importantes de la vida. Es decir, una sociedad a la que aspiramos. Esa sociedad todavía no la hemos alcanzado. Hay un momento en la película en que para mí es clave, es esencial, en que las reflexiones de Sergio lo llevan a decir, a pensar, que en una sociedad subdesarrollada, como la que todavía seguimos viviendo, entre otras cosas, la gente necesita que alguien piense por ello. Y eso para mí es un problema que hay que resolver. Es necesario que cada ciudadano piense por sí. Entonces, el día que eso suceda, la película será una película vieja y yo estaré muy contento de que la película haya realmente envejecido y quede simplemente como un testimonio de un momento de lucha, de un momento difícil. No momento que o intelectual se revoluciona, se desmistifica e passa para ser um mensageiro, não? Um intermediário mais profundo, mais coerente das necessidades do povo, a atividade da criação e do espírito ganha um valor muito maior. Claro, não? El ejemplo del no intelectual, del intelectual ao serviço del pueblo, na história de Cuba, é claro na figura de José Martí, que é o melhor exemplo do que pode ser definido que seria el intelectual latino-americano. Pero Martí não pode ser considerado el intelectual no sentido burguês. Martí é o poeta e político del pueblo. Eu vi
em alto mar, uma jangada navegar. Era um pobre jangadeiro, um cidadão brasileiro que a onda do mar levou. O jangadeiro, a onda do mar levou. Como o Brasil mundial, fundamental, falta do saneamento básico. Vai ser preciso 50% mais água fresca para sanear e vai ser preciso mais água fresca para produzir comida para a população mundial. Para nosotros Glauber representaba en aquellos momentos una ventana al mundo, una especie de puerta al mundo, porque estábamos viviendo una época de información muy cerrada. Había comenzado hace poco el bloqueo de los Estados Unidos y la información cultural que nos llegaba era muy poca. Entonces Glauber representaba esa entrada de América Latina por la puerta grande a Cuba, ¿no? Y a nosotros los cubanos. Esto hace ya como 30 años, ¿no? Casi hace 30 años que nos encontramos con él en La Habana, ¿no? Que fue cuando él entraba a Cuba por primera vez a mostrar sus películas y a vivir aquí. Nos veíamos mucho en casa de Nancy González. La casa de Nancy era como una especie de centro de reunión, de lugar de reunión. Y ahí pasaban directores de teatro, cineastas, escritores, poetas, todo el mundo pasaba por ahí. Y entonces, una de esas personas que iba mucho a la casa de Nancy era Titón, Tomás Gutiérrez Alea, a quien le unía ya una amistad grande con Glauber. Todo el temor que tuve al inicio cuando me dijeron que me lo iban a presentar, que iba a conocer a un cineasta muy famoso, que es Glauber Rocha. Y yo no tuve así mi poco de timidez al enfrentamiento, de tantas cosas que se decían de aquel monstruo del cine, aquella persona tan premiada y tan importante. Tenía un poco así de temor, ¿no? Resulta que cuando nos encontramos con Glauber, a mí me parecía como un niño grande, alguien a quien más bien había que proteger y que querer mucho y que... Una persona como muy necesitada de afecto, sobre todas las cosas del mundo, él agradecía el afecto. Y también me decía, la casa es muy agradable, es una casa grande, me gusta el espacio, me gusta caminar así y deambular por el pasillo hasta el fondo y mirar, porque es una casa que tiene un espacio que me gusta. A veces subía a la azotea de Nancy y desde ahí miraba La Habana y se ponía a narrar historias, por ejemplo, a contar historias arriba de la azotea, pensando que un día podía hacer una película con eso, o que podía escribir una historia con eso. É o seguinte, nunca na história do Brasil os intelectuais han tenido um papel político tão importante como agora. Não como nesta época, como naquele momento. Incluso porque o movimento estudantil nasceu, sobretudo, na inspiração dos movimentos intelectuais. A resistência é empezada primeiro nos periódicos, logo em seguida no cine e no teatro, não com um trabalho de cine revolucionário, de teatro revolucionário, de uma prensa de esquerda que cresceu violentamente. Estes grupos de trabalho intelectual se encontraram com a massa estudantil e também com os setores da massa obreira e chegou a um tal ponto de agitação no país que Costa Silva, pressionado por los setores fascistas, foi obrigado a editar o ato institucional número 5. El 5 cerrava o Congresso, dava poderes ditatoriais ao presidente da República, separava o crime político do crime civil, tirava el habeas corpus e concretizava a ditadura e revogava a Constituição republicana completamente. Os jornais argentinos disseram hoje que já tem rota para o Brasil. E até alguns diziam nas matérias de capa que o gigante seria acordado. O gigante seria o Brasil, né? O gigante seria o Brasil. Chegando no Zagreb, utilizavam a tática da guerrilha, enfrentando as organizações agrárias. Mais famosos foram Cabeleira, Antônio Silvino. O capitão Lamarca sai da vanguarda popular revolucionária, entra no movimento revolucionário 8 de outubro, tenta instalar um foco camponês. A história avançou e tem que haver um reencontro. Havia uma posição crítica, porque quem fez autocrítica do militarismo
conquistou o direito de manter as suas críticas. Claro, e manter as suas posições. Manter as suas posições. Porque a repressão foi brutal e, na verdade, se constituíram as primeiras figuras, os primeiros movimentos de uma revolução. Quer dizer, na verdade, foi isso. A repressão agiu para destruir a repressão, atingindo as bases e as vanguardas. Porque eu nasci, já faz mais de 60 anos que eu nasci, e desde que eu nasci, que se ouve falar em reforma agrária, seca e fome no Nordeste. Então eles tiveram, no mínimo, 60 anos para cuidar disso, e até agora não foi cuidado. Então é isso que nós queremos. Nos chamam de comunistas, mas não somos comunistas, somos operários, somos trabalhadores brasileiros. Glauber de inmediato se dio a la tarea de preparar un film en el cual por el que tenía una pasión inmensa, que era la historia de Brasil, su visión de Brasil y de su historia, pero para llegar a la época contemporánea y a las eventuales soluciones. Empecé con él, íbamos a hacer supuestamente una historia del Brasil. Cuando llegué al cuarto de edición, pues encontré que tenía una cantidad enorme de materiales, de archivos, fotoanimaciones, trucajes, todo tipo de películas, porque realmente materiales sobre Brasil él tenía poco. Entonces tuvo que reconstruir mucho a través de fotos y de periódicos, o sea, de documentos. Entonces yo estaba rodeada así de cajones con películas, ¿no? Entonces, bueno, le dije, bueno, vamos a empezar, ¿cómo vamos a hacer? Y Glauber agarra una cajita de fósforo y se ponía detrás de mí, así con la cajita, ¿no? Y empieza como a zambar detrás de mí, ¿no? Ahí él iba cantando. Supongo yo que cosas, claro, como yo no las conocía, que tendrían que ver hasta con lo que él estaba haciendo, o sea, eran cosas que lo inspiraban. Pero bueno, a mí eso me daba mucha risa, ¿no? Porque yo esperaba, bueno, pues que me dijera qué iba a hacer. En un momento determinado le digo, bueno, monté una cosa que estaba más o menos, una fotoanimación que tenía más o menos una coherencia y bueno, yo sabía cómo hacer. Pero ya cuando tengo que pasar a otra cosa, pues le digo, bueno, ¿y ahora qué viene? Y me dice, lo que tú quieras. Digo, no, ¿cómo va a ser lo que yo quiera? Si estamos haciendo la historia del Brasil y yo no sé, yo no me la conozco, o sea, me tiene usted que ayudar. Dice, no, la historia del Brasil no existe, la vamos a escribir ahora, la vamos a hacer ahora entre tú y yo. Lo que se pasa es que el país está dividido en dos. Una parte que, sin encontrar los obstáculos de los conflictos sociales, promueve un desarrollo económico del país, desarrollo superficial, pero creciente. Y el nazismo, la represión nazista. Porque aquello era una época muy dura para los brasileños, era la dictadura. Ellos estaban todos escapados, huyendo de eso. Y bueno, yo pienso que él tendría también otros compromisos políticos, quizás. Porque por esa época yo recuerdo gente brasileña también que pasaron por aquí, por el Ricay, y que después nunca más los vi. O sea, algunos hasta creo que murieron tratando de entrar en Brasil. Glauber, una última pregunta, ¿no? Sobre tu opinión sobre la lucha revolucionaria en Brasil.
yo quité el Brasil definitivamente e hoje estou com todo mi tempo e minha vida inserido na luta revolucionária em Brasília. En esta maquinita, ahí se pasaba horas enteras tecleando. Era un momento muy duro para Cuba, de una gran escasez. Papel no había en ninguna tienda, ni una cinta para una máquina, si se le acababa. Tenía que pedirla en el ICAI. O sea, lo del bloqueo es cierto, lo del imperio es cierto, eso existe, está ahí, eso no hay ningún ser humano, ningún cubano, ni los que están allá, ni los que están aquí pueden negar que efectivamente estamos en un país bloqueado, lleno de problemas para ir adelante con cualquier proyecto, con cualquier idea. Y Glauber vivía entre nosotros y vivía como nosotros, comía lo que comíamos nosotros, nos trasladábamos a pie o en un... Glauber traía siempre una historia que contar, me acuerdo que siempre tenía un cuento que hacer, y casi siempre poco relacionado con el cine, casi siempre eran cosas de Brasil, de la cultura brasileña. Me acuerdo que un día entró a la casa y me dijo, les tengo la historia de Brasil, cómo se formó Brasil. Y deme un lápiz acá, un papel, y entonces, bueno, estábamos ahí Nancy y yo, y no recuerdo qué otro amigo más había. Le dimos un papel así, una hoja blanca, y empezó a dibujar un mapa de Brasil y a contar cómo se formó Brasil, ¿no? Cómo se hizo Brasil con los inmigrantes, con todo el conglomerado este de etnias, ¿no? De grupos étnicos. Y se fue después más atrás, se fue a la historia de Brasil. No es suerte, la muerte, hay algo más urgente. Decir lo que anda mal, aunque ande helada le reviente. Los robos de vida y siempre abuso de cargo algún negligente. Son cosas hermano que existen y no puede decir debe ser un incidente. Tem um clero, tem o Partido Comunista, tem associações operárias, entendeu? Tem a Ubanda, tem a Quibanda, tem as organizações, o resto das organizações camponesas, entendeu? Tem os setores progressistas do Exército, tem uma classe média radical, liberal, que é positivista ainda, ou romântica, ou lírica. São várias tendências que existem. Tem as várias organizações políticas que se reivindicam do marxismo-leninismo. Glauber veía como el inicio de una gran locura, ¿no? Que la historia de Brasil era la historia de una locura, que tenía mucho que ver con las locuras de nuestros países latinoamericanos. Las revoluciones latinoamericanas, como la uruguaya, la chilena o la peruana, todos los procesos latinoamericanos que vieron a la izquierda, la unidad revolucionaria del continente, es muy importante hoy para esta lucha porque la liberación de Brasil será fundamental para el destino de América Latina. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres. A América Latina ainda não resolveu boa parte. A América tem problemas institucionais, a América são de formação política. Yo creo que es importante, francamente, la vigencia de un pensamiento un poco enloquecido, muy apasionado, de un pensamiento y un sentimiento que creía muy firmemente en Brasil en primer lugar, que creía muy firmemente en América Latina, en el tercer mundo, que se comprometió con hechos, no solo con palabras. Las luchas de liberación, los movimientos guerrilleros que habían en América Latina, nos sentíamos un poco como el brazo audiovisual de ese movimiento. Con el compromiso de un cine artístico y políticamente liberador, renovador de estructura, de liberación nacional. Cuando llegaron los españoles, comenzábamos, empezaron a saquear las casas. unos más rápido que otros, a entender que había que hacer como un reajuste de ilusiones. Sin nada. La década de los 60, que comienza su viacrucis en
justamente a finales del 68, y después viene el Gólgota. Significa el triunfo de la derecha, para decirlo ya con toda claridad, de las posiciones más derechistas, fascistas y neofascistas en el planeta. Desaparece todo espíritu de experimentación, los mecenas pierden espacio, hablando de los que tenían el dinero y lo consagraban a obras de inquietud cultural. El mundo no es ya tan Con las dictaduras en América Latina desaparece Vitín para el exilio, la Rocha para el exilio, todo el mundo, la gente de más lucidez, desterrados. El hecho es que nosotros consideramos que era posible que una película pudiera cambiar el mundo. Es decir, sabíamos que era mentira, no nos vamos a engañar, ninguna película cambia el mundo ni cambia nada. Pero hay que hacerla como si fuera eso posible. A passagem da barbarie capitalista a uma civilização socialista depende dessa prática de massa, essa feijoada ideológica que vai produzir o banquete do Quarup. O povo sublima a sua rebelião nas manifestações místicas. Você que é a favor da democracia, o que você diz? Eu acho uma coisa bacana que a democracia não é para algumas pessoas. Eu acho que os brasileiros têm que redescobrir e refazer, renascer um projeto nacional. Tem que redescobrir a sua força, a sua particularidade, redescobrir o núcleo da sua cultura, o seu projeto, ou seja, o seu projeto social, político, antropológico geral. Como diz o poeta Carlos Drummond de Andrade, que é um oráculo que escreveu um claro enigma, precisamos esquecer o Brasil e descobrir o Brasil. Eu preciso contar uma história pro senhor. O senhor sabe quem descobriu o Brasil? O senhor sabe quem descobriu o Brasil? Você sabe quem descobriu o Brasil? Você sabe quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Eu quero saber! Eu quero trabalho! Quero trabalho! Reflexionando antes que ustedes vinieran sobre esto de las visiones, porque estaba un poco como que la cabeza te da taller involuntariamente a muchas cosas, ¿no? Y es la visión, la gente que tiene visiones, pensaba yo, ¿no? Lo vemos siempre como una cosa muy lejana, pero creo que es porque se tiene una imagen bastante grosera de lo que es una visión. Si una visión, entonces, es algo que te aparece ahí, un fantasma que se corporiza, una cosa así. A lo mejor no es tan así. A lo mejor las visiones son simplemente como sobreimpresiones cinematográficas que tú tienes cuando piensas en alguna cosa mientras estás contemporáneamente mirando la realidad. Entonces, si realmente las visiones son eso, yo creo que muchos más de los que suponemos y lo creemos nosotros mismos tenemos visiones, porque son como proyecciones del pensamiento, digamos así, que no alcanzan a tener esa condición de ectoplasmas ahí que se corporizan. Son como pensamientos, como sueños que se sobreimprimen. Y si esto fuera verdad, entonces yo me doy cuenta de que tuve 2 veces una visión que tiene que ver con Glauber. Porque la primera fue poco tiempo después de su muerte. Yo estaba en Cuba, estaba en un hotel que se abría al Caribe, y en uno de esos atardeceres caribeños impresionantes, ¿no? Que son fabulosos porque son cielos que no pueden expresarse con ninguno de los cánones de la pintura clásica. Te estallaba el ojo, es decir, en uno de esos cielos, en un crepúsculo,
de pronto nos vi, pasábamos como una especie así de manifestación, no sé cómo era, estábamos pasando. Y pasábamos el nuevo cine latinoamericano con unos carteles increíbles así. Entonces se pasaba Julio García Espinosa y en el cartel decía "Viva San Ginés", decía así. Después todo venía atrás, no sé, San Ginés, y llevaba un cartel y decía "Viva Porladú". Y después Porladú llevaba un cartel, decía "Viva Solanas", y Solanas llevaba un cartel y decía "Viva Gutiérrez Salía". Cada uno llevaba un cartel diciendo "Viva el otro", y por arriba pasaba Glauber, pero ya Arcángel. Y llevaba estaba todo enredado en películas, una cosa así, se le caían latas de la túnica, no sé qué. Y tenía un megáfono. Y en el megáfono gritaba: "Sueñen con los ojos abiertos, sueñen con los ojos abiertos, sueñen con los ojos abiertos". Y eso yo dos veces se lo escuché decir, y estoy esperando a ver en qué momento pasa otra vez a decírnoslo de nuevo, porque estoy seguro de que lo anda gritando por ahí. Teresa, tesa, teca, te amo. Teresa habanera, teca cubanera. Cubana cuca de burú, buruna cuca de teca. Un changó para teca. Terequeteca, telequetequeteca. Teresa teca, tecalaquela, telemateca, teretequere, teretequero. Siempre estaba dejando mensajes. Yo conocí en Glauber la autenticidad de una persona, la verdad de las personas, ser lo que se dice que se es, aunque uno puede estar incluso equivocado, pero por lo menos ser consecuente con uno mismo. Aunque uno pueda estar equivocado y pueda hacer una cosa en determinado momento y otra cosa en esto, y los demás no lo puedan entender, pero en su contradicción él era honesto consigo mismo. Pero lo que más a mí me gustaba de Glauber era ese primitivismo, esa cosa no estudiada, esa cosa espontánea, esa cosa de manifestar lo que sentía, como él lo sentía, esa cosa de no tener amarre. Eso yo nunca lo he encontrado en más nadie. Indiscutiblemente que eso, para una persona como yo, que bueno, había nacido, vivido todo el tiempo, visto un solo modo de vida, donde había tenido que vivir en una sociedad que justamente para sobrevivir tuvo también que crear algunos moldes
de pronto encontrarme con alguien que no tenía moldes, que era, no sé, espontáneo y rico en su manifestación, indiscutiblemente que para mí fue una cosa que me hizo crecer mucho. Recuerdo que una vez, en un 1 de mayo, fue invitado al 1 de mayo, fue a la plaza y yo desfilé. Me acuerdo que cuando nos encontramos en el hotel, él estaba tan emocionado. A mí Marcos, por ejemplo, me dijo que Glauber lloró en la tribuna. Y recuerdo que cuando nos encontramos, él me abrazó y me dijo: Teca, es la primera vez que yo veo un pueblo de América Latina fuerte y feliz. Y acuérdense que además él le ponía mucho misticismo a todo lo que veía. Es decir, era capaz de ser muy real, pero él le ponía siempre todo ese toque, no sé, de su propio origen, ¿no? Él necesitaba mucho estar en contacto con lo que pasaba en Brasil, a nivel de, digamos, de las cuestiones de decisiones políticas. Él como intelectual se sentía que tenía una parte que jugar dentro de todo aquello que se estaba armando. Él no quería estar fuera de ese juego, él quería ser partícipe. Yo fui testigo de muchas noches que me despertaba y veía a Glauber caminando por la habitación, pero con una angustia, y él me decía que estaba pensando en Brasil. Era una persona sumamente exigente, sumamente puntual, y me acuerdo que Glauber todo lo tenía, la habitación no se podía abrir, las puertas no se podían abrir, no se podía caminar porque todo estaba en el suelo, era tanto lo que había, y Glauber sabía perfectamente dónde estaba tal cosa, era una organización mental que él tenía muy fuerte para eso. Yo nunca he conocido una persona tan ligada a su raíz, a su tierra, a Victoria da Conquista como yo vi en Glauber. Y eso es lo que me hace que él para mí sea una persona tan auténtica, porque él, siendo un hombre del mundo, siendo un hombre famoso, siendo un hombre culto, él a la vez era un hombre primitivo en el mejor sentido de la palabra y que nunca perdió aquella formación brasileña, de la tierra, del sertão, aunque él viviera en cualquier lugar. Políticos iban más allá de cualquier organización, iban más allá de cualquier declaración. Era una cosa que era esencial en él porque era la vida misma para él. Él siempre me decía que Cuba estaba en su camino, se fuera o volviera. Él me decía que Cuba siempre estaba en su camino. Se é para dizer adeus, para não te ver jamais, eu que dos filhos teus fui te querer demais. Se sentía muy bien aquí. Nosotros caminábamos por las calles y él me decía: mira, Teca, mira, siente el olor a los frijoles negros, igualito que en Bahía, igualito, qué bien yo me siento aquí. Es el único lugar donde yo puedo caminar y me siento igual. Y con las personas. Da dor que me devora, quero dizer. Teresa bonita, menina do laço de fita, o amor do guru, o jaburu cangaceiro do coração dela. Teresa, a princesa cubaiana morena no terreiro do meu coração, meu sangue na tua veia.
minha alma na tua mão. Teca morena de olhos redondos, rua serena de seios redondos. Meu coração bate por ela, tenho paixão, ave amarela. Cuba, 14 de fevereiro. Bahia, 14 de março. Dois peixes, um aquário. Glauburu e Teresa. La huella es mi apreciación de la vida y en mis contradicciones con lo que me rodea, en lo que es auténtico y en lo que no lo es, indiscutiblemente que todo casi que tiene un inicio para ser superior a partir de yo haber conocido a Glauber, porque Glauber me estremeció. No hay fortuna sin sangre. O cinema novo, entendeu? Existe na medida em que eu acho que eu sou o cinema novo. Eu estou vivo e fazendo filmes novos. Entendeu? O que existe em torno de mim, entendeu? Foi uma pirataria intelectual. Eu já disse que estética aqui no Brasil é fome, né? E o cinema que se faz no Brasil é um cinema assim, reacionário. O meio cinematográfico do cinema novo, que era de vanguarda nos anos 60, ficou inteiramente assim, convencional. A crítica de cinema no Brasil já não pode mais ser democraticamente. Então você não pode chegar e dizer que um filme é ruim, abrir uma discussão. Eu rompi com o cinema brasileiro rompeu comigo, de forma que cabeças cortadas é isso. Todas as cabeças cortadas é o meu passado. Eu estou aqui brincando com a criança, eu estou interessado no presente e no futuro. Não há gotaduras atual do mundo, que aí era lidera mais com o Ministério do Diabo, patrulhado, nada. Não falando, crítica logo da vida, ninguém tem história, técnico, considerado da direita, dentro do setor, isso que está rasgando o modelo americano. Literatura, pobre, pagar caro, tem como fazer a prefeitura, mas não foi. A revolução
periódico pela polícia. Sinceramente, a direita recusa, mas tenta fazer dele, queria varrer a passagem de classe média. Segunda foi parecido com o negócio com havia fosse pela obra. E a Marighella, o governo foi ao ver. O país por isso não funciona nada. Cuidadores nacionais. Eu sou que esse vídeo, incluso o mercado interno, porque em câmera, muito trabalho, que não sabe. Eu acho que a mulher do direito é uma potência que nega a audiência do governo, ele vai, tinha que ganhar, essa é o americano. E aqui já me tinha política, acho que conhecido do público brasileiro. Eu também junto, história do que não era político. Nas suas bienes e nessa burguesia, os impostos ilícitos. O da faculdade ali na cabeça do americano. E aqui não foi ligada, só de esquerda, foi que a resistir, nem a história eu pan-americano. E aqui está fora que o golpe de o golpe permanece no político. E ela não podia mais armar. Olha ali, está lá e também a burguesia brasileira. E a coisa vem, não, pan-americano. E aqui está compreendendo o governo, não. Então, entraria ele seria combatido. O governo tem aqui nada, é Castelo Branco. Então, solamente realidades novas provocam linguagens novas. E a realidade nova só nasce da investigação e país científico, a realidade da manipulação ideológica. Como eu vou falar mais? Pô, esgotado a tese já.